फ्रेंड्स गाड़ी रो इंश्योरेंस करने को हेले आपण मोबाइल ले घरे बसी मध्य करि परिबे। मोबाइल ले जोंठी जानतु रास्ता घाट रे आपण करि परिबे। केमिति करि परिबे ता वीडियो ए वीडियो रे आपण को बतई। फ्रेंड्स प्रथमे आपण गूगल ले सर्च करिवे पॉलिसी बजार टू व्हीलर लिखि सर्च कर दियंतु। प्रथम ऑप्शन टी आसीबो ताको आपण क्लिक कर देबे। देखंतु एई ऑप्शन टी आसीबो। ए ऑप्शन रे आपण कोन करिवे ना क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर देखंतु आउ गोटे ऑप्शन टी आसीबो। माने गाड़ी इंश्योरेंस करबा को चाहउचंती सेमानकर गाड़ी रो नंबर टू व्हीलर गाड़ी नंबर टू व्हीलर जो मैंने आपण करने को चाहते कौन ना इंश्योरेंस वर्षक हो 2 वर्ष हो कि 3 वर्ष आपण करने को चाहते ताले आपण केमिति करेंगे। देखो प्रथम एठार लेखा रही बाइक नंबर। ये बाइक नंबर देला माने टोटल इनफॉरमेशन आपण को पड़े आसब। आसला एठार बाइक नंबर देला आपण कौन करेंगे ना व्यू प्राइस ऊपर आपण क्लिक करेंगे। व्यू प्राइस ऊपर आपण क्लिक कला परे कौन हम देखंतु मैं आपन को देखाई देछि। व्यू प्राइस ऊपर क्लिक कला परे आपनकर डिटेल्स टी खोली जिवो। खोली गला परे आपण कोन करिवे सेठारे आपनकर व्यू डिटेल्स ऊपर आपण क्लिक कला परे पूरा डिटेल्स आपनकर ना आपनकर गाड़ी नंबर का ना रे करथिले आपनकर इंश्योरेंस अछि कि नाही बा कटि जाइछि जदि आपण को इंश्योरेंस करिवे से विषय रे इन्फॉर्मेशन देखंतु। फ्रेंड्स जो मानकर केवाईसी मागिबो जदि आपनकर केवाईसी मागिबा कर अछि आपण आधार कार्ड टी पाखर रखिबे। आधार रो बैक साइड किबा आपनकर फ्रंट साइड ए गुडी को आपनको अपलोड करिया को पड़िबो। केमिति अपलोड करिवे ता भी मतलब खूब सहज प्रोसेस आपण व्हाट्सएप रे करंतु किबा आपनकर पीडीएफ देई के आपण अपलोड करि परिबे किबा आपनकर फोटो उठे मध्य अपलोड करि परिबे। केमिति प्रोसेस ता प्रोसेस रहिछि। जदि केवाईसी मागे कौन कंपनी क्षेत्र में आपण एसबीआई जो गुड़िक भल भल कंपनी रही एसबीआई रही से मैंने केवाईसी आपण को मागुवे डॉक्यूमेंट कौ डॉक्यूमेंट ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड ना ड्राइविंग लाइसेंस ये गुड़िक मागुवे से गुड़ाक देले आपणकर निश्चित भाव में हो डिटेल्स व्यू प्राइस क्लिक कर गाड़ी नंबर टी देदेवे। नंबर देला आपणकर जो प्राइस देछि व्यू प्राइस क्लिक करदे। क्लिक कला पर देखंतु एभली इंटरफेस पळे आसीबा। पळे आसला पर आपणकर पूरा डिटेल्स आसीगला। एठारे आपणकर को कंपनी रो आपणकर नोटिफिकेशन आसीछि। मु याको कट कर दउछि बैक करके देखि दउछि आपनको कंटिन्यू कली टिके वेट करंतु। देखंतु एभली आसीगला। एठारे आपणकर डिटेल्स आसीगला आपण को कंपनी रो करबा को चाहछंती पूरा डिटेल्स एठारे आपणकर सर्च करूछि। देखंतु एठारे थर्ड पार्टी आपण करबे चाहछन ना जेन्युइनली करबे थर्ड पार्टी किछि आवश्यकता नै थर्ड पार्टी कले मध्य चलिबो। कारण वर्षे पई करंतु किबा 2 वर्ष पई करंतु किबा 3 वर्ष पई आपणको एई भली ऑप्शन आसुछि। इंश्योरेंस देखंतु एठारे देछि 714 टंका। एटे एसबीआई रा मध्य देछि 714 टंका। जदि डिस्काउंट हिसाब रे आपण पाइबा को चाहछन देखंतु एठारे डिस्काउंट भी अंदर रहिछि। केमिति मु आपनको देखाई दउछि केमिति डिस्काउंट टी करिवे। देखंतु मु एठी या पर देखंतु एठी आपनको 50 रुपीस डिस्काउंट हो डिस्काउंट देखो डिस्काउंट अप्लाई ये जे ऑन अच्छी ऑफ थिला मु ऑन कर देली। डिस्काउंट अप्लाई हला पर केते बसछि ना 664 देखंतु एई भली आसी जिवो। आसीला पर आपण कोन करिवे ना आपणकर जोंटा आपनको भल लागि था सेईटा को आपण चूज करबे। एसबीआई करंतु इफको करंतु किंबा आपनको पसंदर करि परिबे। कर सारा पर आपन को कौन कर ना यही भाई ऑप्शन टी आसी मुझे यहाँ कौन डिस्काउंट कली 50% डिस्काउंट ना मुझे 714 टंका प्लस जीएसटी 18% जीएसटी देवा पड़ता। मुझे कौन कली ना मुझे आपन को 50% डिस्काउंट अप्लाई कली। अप्लाई कलापर मत देखो 664 एसबीआई 664 सब 664 टंका आसीगला। मु गोटे वर्ष करुँच से कौन करी मु अप्लाई क्लिक करदे। अप्लाई क्लिक कलापर मोर ये डिटेल्स आसी जाऊँगी मोर ना मोर मोबाइल नंबर मोर ईमेल आईडी पूरा डिटेल्स आसी जाऊँगी। देखो यार भीतर मु आपको जो मार्किंग कली तार भीतर सब डिटेल्स आसीज। आसीगला देखो पे देखा एठारे आपण को जदि आपण एडिट करने को चाहते जदि किसी भूल रही है आप एडिट करने चाहते एठारे एडिट उपर क्लिक करी आपण मध्य ईमेल आईडी चेंज करि परंती। आपनकर मोबाइल नंबर को मध्य चेंज करि परंती। आपण को हिसाब रे आपण नै पारंती। मु एठारे ईमेल आईडी को चेंज कर पूर्व जो ईमेल आईडी थिला से ईमेल आईडी को एठारे चेंज कर दउची। चेंज कला परे मु कोन करछि देखंतु। फ्रेंड्स आपण जदि चैनल को प्रथम थर पय आस्तुवे चैनल को सब्सक्राइब करिया सहित बेल आइकन को दबाई को भूलिबा नै। एई भली नुवा नुवा वीडियो
ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ରାସ୍ତାରେ ହଉ ଆପଣ ଘରେ ବସି ହଉ କରିପାରିବେ ବସିକି ଯେଉଁଟା ଇଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖ GST ସହିତ ମୋତେ 784 ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ଏଠି ଆଲାଉ କରିଦେଲି ଆଲାଉ କଲା ପରେ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଭଳି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଭଳି କରିବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ହଉ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ ହଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ପିନ୍ ନମ୍ବରଟି ମାଗିବ ପିନ୍ ନମ୍ବର UPI ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟଟି ହେଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ KYC ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଗିବ KYC କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ପଲିସି ବଜାର ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗେଟୱେରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି 784 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି UPI ଧରି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେରେ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଠାରେ ମୁଁ UPI ପେମେଣ୍ଟ ID ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବି ଚଳିବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା କରିବା ଦରକାର ସେଟା କରିବା ଦରକାର ସେ ନୁହଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା UPI ID ନମ୍ବର ଯେଉଁ UPI ID ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତା ସହିତ @YBL ଲେଖାଥିବ କି ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ID ସହ ତାଙ୍କର ନାଁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସୁଥିବ ସେଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଇଭଳି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା UPI ID ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି UPI ID ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କି 13 ମିନିଟ୍ ବା 14 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ OTPଟା ଦେଲେ ବା ସେଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ କଲେ OTP ନ ଦେଇକି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯିବ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍କୁ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୁଁ SBIର କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ KYC ମାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି CKYC କରିବାକୁ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଠି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ KYC ମାଗୁଛି ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ KYCରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଫଟୋ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର KYCଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଉ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।